Okay, so kita start sekarang. Okay, Assalamualaikum and a very good morning everyone. Okay, so for today's session, we're going to continue with chapter 15, which is hydroxy compound. Okay, and then for today's session, kita akan cover 15.2 and also 15.3. So we're going to cover physical properties and also preparation of alcohol. So by the end of this session, you should be able to analyze the physical properties in terms of the boiling point and also solubility of alcohol in water. Okay, and then explain the preparation of alcohol. Okay, by using fermentation process, hydration, hydrolysis ataupun addition of Grignard reagent to a carbonic compound. Okay, so kita akan tengok physical properties dululah. Okay, when we talk about the physical properties, okay, especially untuk boiling point, okay. So sebab setakat ini physical properties yang awak belajar hanyalah boiling point and also solubility. So and then in the next chapter kita akan tengok acidity pula. Kita akan tengok acidity and also basicity. Okay, so untuk boiling point dan juga solubility, so if we want to explain the trend, okay, the trend for these two physical properties, kita akan explain in term of the intermolecular forces. Okay, dia sebab apa? Sebab these two properties are related to the intermolecular forces. Okay, kita recall balik chapter chemical bonding. Okay, intermolecular forces is a forces that exist, is a force of attraction that exists between a molecule. So ada beza between intermolecular forces and intramolecular forces. Okay, intra tu yang dalam molekul. So contohnya macam covalent bond, dative bond dan juga ionic bonding. Tetapi untuk intermolecular forces adalah between molecule. So kita ada 3 different type. So basically ada 2. So kita ada van der Waals and also hydrogen bonding. But the van der Waals forces itu we can further classify into 2 different type of intermolecular forces. Okay. So and different intermolecular forces, they will have a different strength. So sekarang ini kita ada the first one we have the London dispersion forces. Okay, London dispersion forces is the weakest. Okay, is the weakest intermolecular forces. Okay, followed by dipole-dipole interaction. Okay, and then the strongest intermolecular forces is hydrogen bonding. Okay, the strongest intermolecular forces adalah hydrogen bonding. Okay, kenapa London dispersion forces is the weakest intermolecular forces? Sebab London dispersion forces ni is the most prominent intermolecular forces for a non-polar molecule. Okay, for a non-polar molecule. Okay, dipole-dipole. Okay, dipole-dipole untuk polar molecule. Okay, hydrogen bond juga adalah untuk polar molecule. Okay, so basically hydrogen bonding ini adalah a special type of dipole-dipole. Reason ni sebab apa? Sebab hydrogen bonding ini dia hanya akan exist between when the hydrogen itu is bonded to a highly electronegative element such as oxygen, nitrogen ataupun fluorine. So hydrogen bond hanya boleh exist dalam 3 ni saja. So kalau hydrogen tu directly bonded oxygen atau nitrogen atau fluorine. Okay. So then each of the intermolecular forces ni awak kena tahu. Awak kena recall balik apa je factors yang akan influence dia punya strength. So in general, okay, disebabkan London dispersion dan dipole-dipole ni adalah van der Waals forces. Okay, kita akan tengok dia punya molecular weight. So molecular weight increase, so that's the strength of van der Waals forces. Okay, same goes dengan molecular contact surface area. So kalau molecular contact surface area increase, van der Waals forces also akan increase. Sebab apa? Sebab van der Waals forces ini dia bergantung kepada point of contact. So lagi rapat, okay, lagi rapat molekul tu lagi stronger awak punya van der Waals forces. Ataupun lagi besar ataupun lagi banyak point of contact between molekul tu, then the stronger in intermolecular van der Waals forces. Okay, untuk hydrogen bonding pula, okay, dia ada faktor lain pula. Kita tengok faktor dia punya electronegativity. Okay, so when dia bonded dengan more electronegative element, dia akan lagi jadi stronger lah kita punya hydrogen bonding. Dan juga dia depend kepada number of
OH minus ataupun HF itu ataupun NH itu. So maksudnya kalau untuk alkohol kan lagi banyak OH hydroxyl group dan the stronger the hydrogen bond. So kalau awak nak tengok factors influence dia in a great detail, awak tengok balik nota chemical bonding waktu semester 1. Saya ada terangkan everything regarding the intermolecular forces dalam chapter chemical bonding for semester 1. Okay, kenapa saya kena recap balik intermolecular forces ni adalah sebab kalau awak tak faham lagi apa je itu intermolecular forces, macam mana strength dia ataupun macam mana apa je factors yang akan influence dia punya strength, awak akan ada kesulitan sikit nak terangkan trend into boiling point ni. Sebab tu saya start nak ajar physical property, saya akan recall balik. Okay, saya akan recall balik the strength of the van der Waals forces tu. Okay, any question? Ada soalan? No, Alright. So now we going to start. Tak ada, So we going to start with the solubility dulu. Okay, kita akan tengok solubility. Okay, of alcohol lah. Alcohol saya tulis ROH. Okay, in water. Okay, so kita akan start dengan solubility of alcohol in water. So now, kalau kita nak tengok, compound itu boleh soluble atau tidak in water, kita akan tengok, ataupun dia tak kisah soluble in water ataupun soluble in any solvent, kita akan menggunakan konsep of light dissolve light. So kita akan gunakan konsep of light dissolve light. Bermaksud kalau compound itu dia ada intermolecular forces yang sama dengan awak punya solvent, bermaksud dia boleh dissolve. Sebab apa? Sebab proses of macam mana compound itu boleh dissolve sebab dia boleh form intermolecular forces. Dia boleh form intermolecular forces sebab maksud baru dia boleh dissolve. Okay, so if we draw the general structure untuk alcohol, the alcohol, the general structure is given by ROH. Okay, this is the general structure of alcohol. So kita ada OH, kita ada R. Kita R tu adalah alkyl group. So kalau awak tengok, bonding ini adalah between hydrogen and also oxygen. So this bonding kita panggil dia sebagai a polar bond. Tapi kalau awak tengok, kalau awak ada polar bond between hydrogen and oxygen, dia akan form, mana dia boleh form hydrogen bonding. So dia ada ability untuk form hydrogen bonding. Okay, so bermaksud sekarang ni adalah kalau saya ada molecule of water, okay, kalau saya ada a molecule of water, okay, so dia boleh form hydrogen bond between the lone pair on the oxygen and also the hydrogen yang dalam OH itu. Since awak tengok, alkohol ini dia boleh form hydrogen bond with water molecule, so bermaksud dia boleh dissolve lah. So bermaksud alkohol itu boleh dissolve dalam water. Reason dia kenapa dia boleh dissolve? Because the alcohol itu can form hydrogen bond with water molecule. Okay, tapi kalau awak tengok the general structure of the alcohol itu, alcohol tu macam ada dua part structure dia. The first part of the structure itu involve the hydroxyl group. Okay, the second part of the structure itu involve alkyl group. Okay, so the hydroxyl group ini, we call it as a hydrophilic region. Kita panggil dia sebagai hydrophilic region. Okay, R group ini we call it as a hydrophobic region. Yang ini kita panggil dia sebagai hydrophobic region. So, awak belajar bio, so awak sepatutnya tahu dah what is the difference between hydrophilic and hydrophobic. Okay, hydrophilic is the region where it love water. Dia suka kalau dia ada water. But it's opposite for hydrophobic. Hydrophobic bermaksud dia tak suka water. Okay, kenapa R group ni tak suka water? Sebab kalau awak tengok, dalam R group ini normally kita akan hanya ada carbon-carbon bond ataupun carbon-hydrogen bond. So carbon-carbon bond and also carbon-hydrogen bond is a non-polar.
Kalau non-polar bermaksud dia tak boleh form hydrogen bond dengan water. Sebab itulah alkyl group ni dia tak suka kalau tempat ada water. Dia tak boleh dissolve. Sebab apa? Sebab dia tak boleh form. Dia macam tak sesuai lah. Dia macam kalau orang kata apa, dia tak setara sebab apa? Sebab tu dia tak suka water. Sebab dia tak boleh form hydrogen bond dengan water. Okay. Tapi kalau OH ini yang menyebabkan alkohol ini boleh dissolve dalam water adalah disebabkan adanya hydroxyl group. Sebab hydroxyl group ni adalah hydrophilic region. Okay, so let's say if I want to compare, the solubility of contohnya butane, okay, butane and also 1 propanol. Okay, butane and 1 propanol. So, let's say saya nak determine which of the compound yang boleh dissolve dalam water. So, remember that, nak tahu compound itu boleh dissolve dalam water atau tidak, awak kena check. Either the compound itu boleh tak form hydrogen bond with water, dia form hydrogen bond with water molecule. Okay, so kita tengok dulu molecule tu. Okay, dalam butane, okay, since butane ini kita hanya ada carbon-carbon and carbon hydrogen bond, so bermaksud dia non-polar. Kalau non-polar, dia either boleh form London dispersion forces ataupun awak nak tulis van der Waals pun diterima juga. Okay, so bermaksud sekarang ini dia cannot form hydrogen bond with water. So cannot form H bond with water. Awak jangan tulis H bond tak, awak tulis full hydrogen bond. Awak tulis full Okay. Tapi untuk 1 propanol is a polar molecule. Okay, dan awak tengok dalam 1 propanol dia ada hydroxyl group. Okay, adanya hydroxyl group bermaksud dia boleh form hydrogen bond. Dia boleh form hydrogen bond with water. So, sekarang ini antara 1 propanol and butane, siapa je yang boleh dissolve dalam air adalah 1 propanol je lah. Because 1 propanol has the ability to form hydrogen bond with water. But butane cannot. Reason dia sebab butane kita hanya ada weak van der Waals forces. Dan butane ini adalah non-polar molecule. Tapi propanol ini polar dan dia able to form hydrogen bond with a water molecule. Okay, boleh tak ni? Any question? Tak ada sir, boleh faham. Tak ada Okay. Alright, ini kita nak comparekan alkohol dengan alkane in term of solubility. Now, let us compare solubility of alcohol dengan alcohol pula. Okay, so kita nak compare alcohol dengan alcohol with same number of hydroxyl group. So contohnya kalau saya ada methanol, okay, so ethanol, okay, 1 propanol, okay, and then kita ada 1 butanol, okay, and then last sekali kita ada 1 pentanol. Okay, so now kita nak compare solubility untuk these 5 alcohol ini. So kalau awak tengok, similarity adalah these 5 alcohol ini dia ada same number of hydroxyl group. Okay, remember that. Kalau awak nak buat soalan, nak jawab soalan comparison yang awak kena explain, first thing first, you need to state dulu similarity tu. Tu awak jangan lupa. Awak kena state dulu similarity. So, for this, untuk similarity dia adalah, okay, awak tengok, this 5 alcohol ini dia ada hydroxyl group. Dan number of hydroxyl group dia sama. Bermaksud, these 5 alcohol ini are capable to form hydrogen bond with water molecule. Bermaksud semua ni boleh dissolve dalam air. Tapi degree of solubility tu yang akan berbeza. Ada yang akan less dissolve, ada yang less soluble, ada yang lagi more soluble. Tapi in general, kelima-lima alkohol ini dia boleh dissolve dalam water. Kenapa dia boleh dissolve? Because dia can form hydrogen bond with water molecule. Sebab tu dia boleh dissolve. Okay, now differences dia adalah awak tengok number of carbon dia berbeza.
Methanol is an alcohol with 1 carbon. Ethanol, 2 carbon. Propanol, 3 carbon. Bute, 4, and 5 carbon. So, when the number of carbon increase, okay, when the number of carbon increase, dan kita tahu tadi waktu saya ajar general structure of alcohol itu, di alkyl part, okay, R group yang dalam alkohol itu kita panggil dia sebagai hydrophobic region. Hydrophobic region. So, when the number of carbon increase, of course lah, the size of R group also akan increase. Okay, so what happened to the size of hydrophobic region? Makin besar ke makin kecil kalau R meningkat? Ha. Makin besar ke makin kecil hydrophobic region? Yes, correct. Dia akan makin become larger. Yes, betul Tevi dengan Fatini. So, kalaulah hydrophobic region ni makin lama makin besar, awak kena ingat, hydrophobic region ini adalah satu kawasan ataupun a part of the molecule yang tak suka air. So, kalau size of hydrophobic region ni membesar, what happen to the solubility? Apa jadi dekat solubility tu? Kalau hydrophobic region makin lama makin membesar. Yes, betul. The solubility will decrease. Sebab apa? Sebab sekarang ni, yes, betul. Decrease. Sebab hydrophobic region dah makin besar size dia, dia akan occupy banyak space. Dia dah jadi more prominent lah dia punya factor tu. Sebab makin besar kawasan yang tak suka air, dia akan lagi jadi less soluble in water. Okay, sebab itulah selalunya hanya alkohol up to 6 or 5 carbon sahaja yang akan completely dissolve dalam air. Kalau awak ada decanol ke, octanol ke, which is 8, 10 carbon, awak akan nampak di mana awak akan nampak kalau awak cuba dissolvekan dalam air, dia akan dah ada 2 layers. Sebab alcohol with 10 carbon, obviously dia punya hydrophobic region dia sangat besar. So sebab tu dia makin lama makin tak soluble dalam water. So solubility decrease as the number of carbon increase. Okay, ini untuk solubility. Okay, kalau saya ada alcohol with different number of hydroxyl group pula. So kalau contohnya kalau saya ada, okay, 1 propanol, okay, and also saya ada 1 3, okay, propane diol. Okay, 1,3 propane diol. So sekarang ini kita tengok ya. Kalau the amount of OH itu sama, bermaksud dia boleh form hydrogen bond dengan amount yang sama. Okay, tapi kalau number of hydroxyl group itu berubah, bermaksud the number of hydrogen bond yang awak boleh form pun akan berubah. So bermaksud dia sekarang ini adalah the greater the number of hydroxyl group exist in the alcohol, the greater the number of hydrogen bond yang dia boleh form dengan water. So sebagai contoh, untuk 1 propanol is an alcohol with 1 hydroxyl. 1,3 propane diol is an alcohol with 2 hydroxyl group. So awak tengok sekarang ni, untuk 1 propanol, dia water itu dia boleh form hydrogen bond dekat satu kawasan sahaja. Untuk 1,3 propane diol, water tu boleh form hydrogen bond dengan alkohol tu dekat 2 different site. So kalau dia boleh form hydrogen bond with at 2 different site, bermaksud dia boleh banyaklah hydrogen bond yang awak boleh form. So lagi banyak hydrogen bond yang awak boleh form dengan water, lagi soluble dia akan jadi. So in general, when the number of hydroxyl group increase, okay, number of hydrogen bond form with water also akan increase. So solubility also akan increase. Sebab apa? Sebab dia boleh form banyak hydrogen bond. Tapi awak tak boleh, kita tak boleh specifykan tahu number of hydrogen bonding tu.
Sebab sebenarnya kita tak tahu pun berapa banyak je sebenarnya hydrogen bond yang dia boleh form. Tapi kita bercakap more or less macam tu saja. Tak boleh lah awak cakap, okay, this one boleh form one hydrogen bonding dengan water. Okay, this one boleh form two. Tak boleh cakap macam tu. Sebab actually kita tak tahu pun berapa banyak je the actual number of hydrogen bonding yang dia form. Tapi kita boleh cakap dia boleh form more or less. So maknanya awak boleh cakap 1,3-propane diol can form more hydrogen bond with water compared to 1-propanol. Sebab 1,3-propane diol is an alcohol with 2 hydroxyl group. 1-propanol is an alcohol with 1 hydroxyl group. Okay, ada apa-apa soalan? Setakat ini. Tak ada, sir. Tak ada. Okay, that's all for solubility. Now we're going to proceed. Okay, we're going to proceed with the boiling point. Okay, so kita kena ingat boiling point. Okay, so kalau kita nak tengok cerita tentang boiling point kan, okay, boiling point ini adalah a temperature needed ataupun it's a point where the liquid itu started to turn into gas. Now, between gas and liquid, okay, the intermolecular forces dalam gas is much more weaker compared to liquid. Reason dia sebab apa? Sebab dalam gas, particle itu are located very far apart between each other. So kalau partikel tu jarak dia jauh antara satu sama lain, intermolecular forces akan jadi weaker. So macam mana kita nak weaken kan intermolecular forces tu? Sebab kita nak convert liquid kepada gas. So cara kita nak weaken itu adalah kita supply energy. So kita boleh supply energy in the form of the heat. So boiling point ini sebenarnya the value of the boiling point dia akan reflect, okay, dia akan reflect the strength of intermolecular forces. Okay, awak kena faham konsep ni. So when the strength of intermolecular forces increase, boiling point also akan increase. Sebab apa? Sebab lagi stronger awak punya intermolecular forces, lagi banyak energi yang awak perlukan untuk weakenkan dia. Sebab itulah boiling point itu akan makin lama makin tinggi value dia. Yang itu awak kena ingat value of boiling point dia akan reflect the strength of the intermolecular forces. Okay, so sekarang ini, okay, so let's say kalau saya nak compare kan, saya nak comparekan butane, saya nak comparekan butane dan juga 1-propanol. Okay, now, okay, kalau kita nak compare kan, okay, kalau awak nak compare compound yang ada different functional group, awak kena make sure molecular weight dia comparable. Okay, so comparable molecular weight bermaksud dia tak ada molecular weight yang sama. Bukan bermaksud dia ada molecular weight yang sama, tapi maksud dia adalah beza dia tak besar. So setakat macam beza 14, 16 macam tu is still fine. Still okay. Beza macam 16, 14 macam tu okay. Tapi kalau beza macam 30, 80, 50 itu dah kira bukan comparable molecular weight lah. Okay, kenapa kita kena guna faktor comparable molecular weight? Okay, sebagai contoh okay, satu contoh ni. Okay, yang ini awak kira molecular weight dia, molecular weight of butane is kalau awak calculate is 58 gram per mole. This is for butane. Okay, the molecular weight for 1-propanol is 60 gram per mole. So awak tengok, molecular weight dia tak sama. Tapi beza dia tak jauh. Sebab itu kita boleh panggil dia. Okay, so the similarity dia, awak kena ingat, nak compare, kita kena state similarity. So similarity between these two adalah, okay, both have comparable molecular weight. Okay, both have comparable molecular weight. Okay, kenapa? Kenapa awak kena determine dulu whether compound tu ada comparable molecular weight ke tak? Sebab apa? Sebab kalau molecular weight between two compound itu beza dia sangat-sangat besar, okay, awak tak boleh gunakan, awak kena gunakan faktor van der Waals. So, sebagai contoh, kalau saya ada 1-propanol, okay, 1-propanol dengan decane. Okay, 1-propanol, awak tengok alkohol, dia 3 karbon. Okay, dia 3 karbon. Okay, decane, ini adalah alkane.
Okay, deacon alkane deacon berapa carbon lah? 9 ke 10? Okay, dia 10 carbon. Okay, kalau awak tengok in general kan, macam saya cakap tadi, in general, the strength of intermolecular forces ini, dia reflect boiling point. So, lagi kuat intermolecular forces, lagi stronger boiling point awak. So, bermaksud dalam 1 propanol, kita punya intermolecular forces adalah hydrogen bond. Decane, kita punya intermolecular forces adalah van der Waals forces. Okay, kalau awak ikut teori yang ini, kita akan nampak decane ini akan ada boiling point yang rendah daripada 1 propanol. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya decane ini akan ada boiling point yang tinggi daripada 1 propanol. Sebab apa? Sebab awak tengok beza in term of molecular weight dia sangat-sangat besar. Kalau awak kira kan, kalau awak kira 1 propanol is 60 gram per mole. Dia punya molecular weight. Okay, 60 gram per mole. Okay, kalau untuk decane molecular weight dia adalah 12 times 10 plus 22. 120, 142. So awak tengok, perbezaan dia antara molecular weight dia dah terlalu besar. Kalau perbezaan antara molecular weight dia dah terlalu besar, bermaksud dia dah bukan comparable dah. So kalau ada perbezaan dia terlalu besar, even though yang ini ada hydrogen bond, automatik kita akan guna faktor van der Waals. Sebab selalunya kalau molecular weight dia punya perbezaan dia besar, kita akan gunakan faktor van der Waals sebab dia much more prominent. Dia akan take over daripada faktor intermolecular forces. Okey, boleh tak ni? Sir, yang last part tu boleh ulang tak? Yang Okey. van der Waals Yang last part forces tu. Okey. dominant. So, alright. So, kalau the difference in term of molecular weight itu is very very large, bermaksud berat compound itu is no longer comparable. Okay, it's no longer comparable. Okay, kita akan gunakan faktor van der Waals. Sebab awak tengok awak tengok yang macam saya cakap tadi. Ni tadi. Okay, van der Waals forces, one of the factors that influence the strength adalah molecular weight. Okay, so the higher the molecular weight ataupun the larger your molecular weight, then the stronger the van der Waals forces. So even though tadi 1 propanol itu dia ada hydrogen bond, tapi disebabkan molecular weight decade itu terlalu besar, dia menyebabkan van der Waals ini akan play important factors yang akan influence dia punya boiling point rather than hydrogen bonding. Itu maksud saya. Okay. Faham, sir. Thank you, sir. Okay, sama-sama. Itu. Tapi jangan risaulah sebab selalunya dalam exam, dia memang akan bagi compound yang comparable molecular weight. Tapi kalau awak nak double check, awak kira je. Normally dia around the change, dia punya perubahan, dia punya beza dalam 20 tu pun dikira okey lagi lah sebenarnya. Dikira still comparable. Tapi more than that is no longer comparable lah. Okay, now sebab awak tengok butane dengan 1 propanol ni, dia adalah comparable molecular weight. Okay, dia ada comparable molecular weight. Okay, dah state similarity dia. Okay, kita boleh proceed kepada differences. Okay, what is the difference between butane dengan 1 propanol ni? Apa je beza dia? So awak tengok, dia akan beza in term of the intermolecular forces kan. Okay, sebab apa? Dekat butane kita hanya ada van der Waals forces. Tapi 1 propanol kita ada hydrogen bond. Okay, so yang pertama sekali apa yang awak kena terangkan, you need to compare the type of intermolecular forces. Okay, awak kena compare kan. So awak state lah. So the intermolecular forces exist between a molecule of propanol is hydrogen bonding, while for butane is van der Waals forces. Okay, disebabkan kita akan gunakan faktor intermolecular forces, dan awak tengok these two intermolecular forces, they will have a different strength. Okay, so kalau dia ada different strength, so bermaksud awak kena comparekan strength tu. Awak kena comparekan strength of intermolecular forces. So, since both compound dia ada comparable molecular weight, so bermaksud hydrogen bond dalam 1 propanol
is a much more stronger intermolecular forces compared to the van der Waals forces in butane. Tapi awak janganlah buat ayat macam ni. Kalau awak buat ayat, the intermolecular forces in propanol is greater than butane. Tak boleh lah sebab awak tak detailkan. Siapa je intermolecular forces yang awak kena yang awak tengah-tengah terangkan tu. So awak kena buat ayat yang secara detail. Sebab at your level, your answer should be specific. It should be very detailed. So awak bolehlah cakap, the hydrogen bond in one propanol is a stronger intermolecular forces compared to the van der Waals forces in butane. Okay, sekarang ni kita tahu hydrogen bond is much more stronger. So how about the energy needed? Siapa yang akan memerlukan lagi banyak energi? One propanol ke ataupun van der Waals forces? Okay, siapa yang akan memerlukan lagi banyak energi? One propanol. Sebab dia ada stronger hydrogen bond. And then barulah kita awak comparekan boiling point. Okay, barulah awak comparekan boiling point. So in you waktu awak nak explain comparison tu kan, okay, awak boleh je guna simbol greater than less than ni. Kalau awak tak nak tulis higher ke lower ke, awak guna je simbol greater than or low less than tu. Dia diterima juga, dia diterima. Okay, any question regarding boiling point antara alkohol dengan alkane? No, sir. No, Okay, now, okay, let us compare. Okay, compare. Okay, boiling point of alcohol with same number of hydroxyl. Okay, with same number of hydroxyl group. Okay, so yang ini, sekejap saya copy balik gambar yang ini. Okay, now, kalau awak tengok, kalau kita nak comparekan boiling point of alcohol with same number of OH, okay, so similarity dia apa? Kenapa tak boleh suggest apa similarity between these 5 alcohol ini? Apa similarity dia? Intermolecular forces, yes, betul. Sebab awak tengok, okay, they are capable. All these 5 alcohol ini are capable to form hydrogen bond. Dan strength dia sama. Sebab apa saya cakap strength dia sama? Sebab kelima-lima alkohol ini dia ada satu je hydroxyl group. So bilangan hydroxyl group sama bermaksud the strength of intermolecular forces pun akan jadi sama juga. Okay. Tapi what is the difference? Apa je beza antara kelima-lima alkohol ni? Okay, molecular weight. Yes. Molecular weight and strength. Okay, Tevi nak cakap strength siapa, Tevi? Strength siapa? Of van der Waals forces, yes, betul. Sebab kan ingat kalau kita cerita tentang molecular weight, kalau molecular weight dia berbeza, kita akan cerita tentang van der Waals forces. Sebab van der Waals forces, dia punya strength is influenced by the molecular weight. So, awak tengok. So, mula-mula awak boleh compare. So, kita tahu when the number of carbon increase, okay, when the number of carbon increase, for sure lah molecular weight pun akan increase kan? Molecular weight increase, molecular size pun akan increase. Okay, tapi macam saya cakap dekat awal-awal tadi, okay, sebab van der Waals forces ni adalah forces of attraction yang exist apabila molekul itu in contact with each other. So awak kena terangkan pasal molecular contact surface area. So kalau molecular weight increase, molecular size increase, molecular contact surface area pun akan increase. Nanti awak tulislah full Awak tulislah full molecular contact surface area. Yang ni saya malas sikit baca tulis MCSA je. Okay. So when the molecular contact surface area itu bermaksud lagi banyak point of contact antara molekul tu. Lagi banyak point of contact antara molekul itu, what happen to the strength of van der Waals? Van der Waals tu mesti akan increase. Yes.
So when the strength of one word increase, so does the energy needed. So boiling point also akan increase. Tapi awak nak buat ayat comparison, awak kena comparekan betul. Awak janganlah cakap. Jangan tahu awak jawab. Okay, number of carbon increase, molecular weight increase. Jangan. Awak kena comparekan. So nak comparekan dah awak buat lah macam ni. Sebagai contoh. Okay, sebagai contoh yang tiga ni lah. Sebagai contoh yang tiga ni. So awak boleh cakap the number of carbon in methanol is less than ethanol is less than 1 propanol. Awak kena detailkan lah comparison tu. Awak jangan cakap number of carbon increase, molecular weight increase macam tu je. Jangan. Itu bukan explanation. Kalau yang itu automatic, awak takkan dapat apa-apa markah pun. Jangan harap dapat markah. Okay. So, kita awak compare molecular weight kan. So, awak buatlah the molecular weight. Okay. Ya, Shan. Sir, sebelum jawab soalan macam ni, boleh tak kita macam label A, B, C, D. Lepas tu Boleh? kita pakai macam A is methanol, B is ethanol. Lepas tu masa explanation tu kita tulis A, B, C, D je. Tak nak tulis nama panjang macam tu. Boleh? Boleh. Boleh selagi awak justifikan dia dalam awak punya dalam kertas jawapan. Awak janganlah label ABC dalam kertas soalan sebab pemeriksa takkan dapat dah kertas soalan awak tu. Awak tu dekat awak punya kertas jawapan tu awak tulis siap-siap. Ethanol sama dengan A, methanol sama dengan B. So pemeriksa tahu. Okey, boleh? Okay sir, thank you sir, boleh. Okey, sama. So awak nak compare kan? Okey, so 1 propanol. Okey, ingat awak kena compare. Bukan awak just state. Kalau awak just state general punya explanation dia, memang takkan dapat markah. So nanti awak compare dah setiap satu point saya tulis ni. Okay, jangan risau. Point ni sebenarnya ada je dalam notes tu. Cuma dalam notes tu saya dah combinekan jadi satu paragraph. Okay, yang ini saya akan bagi lepas ni. Okay. So itu kalau kita nak comparekan boiling point with the number of OH. So awak tengok sekarang ini, kita akan gunakan faktor molecular weight. Okay. Nah, macam mana pula kalau kita nak comparekan boiling point of alcohol with different number of hydroxyl group. Okay, with different number of hydroxyl group. Okay. Okay, so macam tadi different number of carbon tapi sama hydroxyl group. Ni sekarang hydroxyl group pula yang berbeza. Okay, so contohnya saya ada 1 propanol and 1 3 propane diol. Okay, so sekarang ini apa similarity between these two compound? So macam biasa kena state the similarity. Apa similarity dia? Intermolecular forces, yes betul. Intermolecular forces kan. So awak boleh cakap, okay, both compound ataupun capable to form hydrogen bond between molecule. Ini awak kena hati-hati sikit tau. Okay. Sebab awak kena ingat, nak terangkan solubility in water, awak kena terangkan hydrogen bond with water. Nak terangkan boiling point, awak kena explain in term of hydrogen bond between molecule. Itu beza dia. Awak janganlah buat nak terangkan boiling point, tiba-tiba awak terangkan formation of hydrogen bond with water. Salah lah. Sebab hydrogen bond tu kita fokus dekat, kalau boiling point kita fokus dekat hydrogen bond between molecule. Kalau solubility kita fokus dekat hydrogen bond with water. Itu yang awak kena hati-hati waktu buat explanation. Saya terangkan ni sebab ada je pelajar yang buat sebelum ni dia jawab boiling point tapi dia terangkan pasal ability to form hydrogen bond with water. Memang salah lah sebab kita tak fokus dekat benda tu. Okay, now differences dia adalah, okay, awak tengok 1 propanol ini adalah is an alcohol with 1 hydroxyl group and 1,3 propane diol is an alcohol with 2 hydroxyl group. So first kali awak kena compare, kita kena compare kan. Okay, we need to compare number of hydroxyl group.
So when the number of hydroxyl group increase, so what happen to the number of hydrogen bonding form? Akan increase ataupun akan decrease? Okay, increase. So when the number of hydrogen bond form per molecule increase, okay, so macam biasa, strength of hydrogen bond pun akan increase lah. Strength of hydrogen bond pun akan increase. Strength of hydrogen bond increase, lagi banyaklah energi yang awak perlukan nak overcome dia. So boiling point pun akan increase. So maksud dia sekarang ni adalah boiling point of 1,3 propane diol is higher compared to 1 propanol. Sebab apa? Dia ada 2 OH. Yang ni satu OH. 2 OH bermaksud dia boleh form more hydrogen bond. So strength of hydrogen bond dia akan become stronger. Okay. Itu bendanya. Itu yang awak kena explain dalam awak punya jawapan. Okay. So any question regarding the physical properties? Ada, sir. No, Okay. Now, kalau tak ada, let's proceed with the preparation of alcohol. Okay, preparation of alcohol ni semua awak dah belajar dah dalam chapter-chapter sebelum ni. Okay. So, in general, okay, the 4 basic method to prepare alcohol lah yang awak kena tahu. Okay, tapi nanti awak dah belajar karbonil, awak dah belajar carboxylic acid, awak akan nampak ada banyak lagi cara kita nak prepare alcohol dalam lab. Okay, so the first method that we can use to prepare alcohol is by using fermentation of carbohydrate ataupun of sugar lah. Sebab sugar ni kan carbohydrate. So tapi fermentation of carbohydrate ni is only suitable kalau awak nak form ethanol. Ataupun awak nak form alcohol yang kita boleh consume. Okay, itu kita menggunakan fermentation. So for example, if you want to produce beer, kita akan fermentkan barley atau wheat. Ataupun kalau awak nak produce wine, kita akan fermentkan grapes. Okay, normally the fermentation of carbohydrate ni atau fermentation of any sugar, awak akan memerlukan yeast. Yeast ni is a bacteria that you use to catalyze the reaction. So yeast ni dia capable to break down the sugar molecule itu, dia akan break down to form carbon dioxide and also ethanol. Okay, kalau tapi saya rasa the most common fermentation process yang akan hasilkan ethanol ini adalah kalau awak nak form, kalau siapa yang pernah makan macam tapai kan, tapai ubi, tapai pulut semua tu, itu adalah fermentation. Kita akan tambah kita punya sticky rice tu dengan yeast ataupun dengan ragi orang panggil. So basically dia akan produce a very small amount of alcohol. So sebab itulah kalau awak makan tapai tu kan, awak akan rasa macam dia very sharp. Very sharp. Jadi itu bermaksud dia dah ada alkohol, tapi the alcohol itu is very very slow. Very very small. Okay, tapi kalau awak biarkan lagi lama, dia akan produce ethanol dengan amount yang banyak lah. Dia akan increasekan lagi concentration of the alcohol itu. Itu kalau kita nak prepare alcohol dekat rumah. Kita prepare alcohol dekat rumah. Ataupun kalau for certain culture, kalau awak pernah dengar air tuak kan, air tuak pun is another example of fermentation of carbohydrate. Okay. Tapi kalau kita nak prepare alcohol dalam lab, sebab apa? Sebab fermentation ni, macam saya cakap tadi, dia hanya sesuai kalau kita nak produce ethanol. Okay, tapi takkanlah awak nak guna ethanol untuk semua reaction, mesti awak nak guna alkohol-alkohol lain juga dalam awak punya reaction. So, ada beberapa cara kita boleh gunakan dalam lab. Okay, so the first method that we can produce alcohol is by using hydration of alkene. So, kita nak convert alkene ini, kita nak convert dia kepada alkohol. So, apa yang akan berlaku adalah dia akan berlaku electrophilic addition at the carbon-carbon double bond. So, kita akan tambah hydrogen dengan hydroxy on the carbon double bond carbon. Tapi kalau alkene awak itu adalah unsymmetrical, so kita kena follow Markov-Nikov. Kita kena follow Markov-Nikov. Okay, sometimes yang ini dia panggil dia sebagai acid catalyzed hydration. Sebab apa? Sebab kita menggunakan acid sebagai kita punya catalyst. Ataupun sometimes dia panggil ni adalah reaction with
acidified water. So acidified water basically adalah H3O+. Sama juga. Dia adalah perkara benda yang sama. Dia untuk kita gunakan untuk menerangkan benda yang sama. Sejak awal janganlah takut kalau nampak acidified water ke acid capillary hydration ke, awak jangan takut Itu benda sama je. Okay, so example dia saya tak tunjuk sebab kita dah belajar waktu alkene hari tu. Okay, so the second method that we can use to produce alcohol by using hydrolysis of haloalkane. So maksudnya awak ada haloalkane, awak boilkan dia dalam base. So contoh macam aqueous NaOH. Kalau awak tak nak tulis NaOH H2O ni kan, awak tulis NaOH aqueous pun betul juga. Sebab adanya aqueous bermaksud adanya water. Okay. So apa yang akan berlaku? Dia akan berlaku nucleophilic substitution. So what will happen is we going to substitute halogen ini, kita akan substitutekan dia dengan hydroxyl group. Tak nak guna base, awak boleh guna water. Awak boleh guna water. So sama juga awak akan hasilkan alkohol juga. Apa yang akan berlaku? Kita akan substitute hydroxyl halogen itu dengan hydroxyl group. Okey, saya nak tanya. Yang ini akan undergo SN1 ataupun SN2 mechanism. Okey, SN1. Sebab apa? Sebab ini adalah tertiary haloalkane kan. Tertiary haloalkane dia ada banyak bulky group. So dia tak prefer undergo SN2. Okay, now another method that we can use to produce alcohol by the reaction of the Grignard reagent dengan carbonate compound. Okay, ini kisah lalunya kita gunakan kalau kita ada target, kita nak hasilkan alkohol yang ada kelas apa. Okay, if we want to produce primary alcohol, okay, bermaksud alpha carbon to bonded dengan one alkyl group, what we going to do is we going to react the Grignard dengan formaldehyde. Okay, formaldehyde ini adalah aldehyde. Cuma dia adalah aldehyde yang ada satu carbon sahaja. IUPAC name dia adalah methanol. So kalau awak ada Grignard, awak react dengan formaldehyde, awak akan produce primary alcohol. Okay, Grignard dengan aldehyde selain formaldehyde, awak akan hasilkan secondary. Kalau ketone, tertiary alcohol. So contoh ni pun dia sama je macam contoh yang dalam haloalkane tu. Okay. Ada apa-apa soalan?